دلکش لاہور مہم انتظامی فیصلہ سازی اور سیاسی محاذرائی کا شکار، سڑکوں پر پیچ ورک کا مشن ناکام، شہر کی 274 یونین کونسلز کی 122 اہم شاہراہوں پر گڑھوں کو بھرا نہ جا سکا، ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر۔ کمشنر لاہور کے مطابق شہر میں ترقیاتی کام مکمل کروانے اور سڑکوں کو لش لش کرنے کا عمل شروع ہے۔ عمران اکبر سے اس پر بات کریں گے۔ عمران، اس سے پہلے بھی مختلف کیمپینز شروع کی گئی تاکہ لاہور کو خوبصورت بنایا جائے، لیکن وہ ساری جو کیمپینز ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی، بیچ میں رہ جاتی ہیں، تو ابھی ایک بار پھر کمشنر لاہور نے دعویٰ کیا ہے۔ ریاض، بالکل چونکہ دلکش لاہور مہم جاری ہے، مگر اس وقت سیاسی محاذ لڑائی کی وجہ سے جو ہے دلکش لاہور مہم جو ہے اس وقت شکار ہو گئی ہے اور مہم اس وقت دم توڑنے لگی ہے۔ سڑکوں پر پیچ ورک مشن جو ہے وہ ناکام نظر آ رہا ہے، گلیاں، چوراہے اور اہم شاہراہات کھڈوں کی سرعام منظر کشی کرنے لگی ہیں، جبکہ کھڈوں کے باعث ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ 274 یونین کونسل میں 122 اہم شاہراہوں پر 2800 کھڈوں نے انتظامی رپورٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اس والے سے شہر لاہور کی 274 یونین کونسلز کی 122 اہم شاہراہوں پر کھڈوں کو بھرا نہیں جا سکا، سڑکوں کی تزئین و آرائش اور فٹ پاتھ کو لش پش نہیں کیا جا سکا، جبکہ 274 یونین کونسل کی سڑکوں پر جگہ جگہ کھڈے پڑ گئے ہیں اور 2,80,524 اسکوائر فٹ کے ایریا پر پیچ لگنے کی 1,000 سے زائد شہریوں کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ اس والے سے سڑکوں پر کھڈوں کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر گاڑیوں اور موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے شہری تذبذب کا شکار ہے۔ اس والے سے اہم شاہراہوں کی بات کی جائے تو جس میں جی ٹی روڈ، امامیہ کالونی، پھاٹک، شاہدرہ، بادامی باغ، مال روڈ شامل ہیں۔ اسی طرح ایجاٹن روڈ، بینک روڈ، چرچ روڈ، ڈیوس روڈ بھی کھڈوں کی نظر ہیں۔ برکت مارکیٹ، انارکلی، نیلا گنبد، کوئنز روڈ، لارنس روڈ، شالیمار لنک روڈ، سرکل روڈ، علامہ اقبال روڈ، ایبٹ روڈ، شالم روڈ پر پیچ نہیں لگ سکے، جبکہ کریم بلاک، سمن آباد، مزنگ، تنار روڈ، لوئر مال، کوڑلک پر جیر روڈ اور راوی روڈ، موچی گیٹ اور بھاٹی گیٹ، اس کے ساتھ ساتھ اندرون شہر کے ارد گرد کے ریڈیس میں بھی جو ہے اس وقت پیچ نہیں لگ سکے، اور سرکاری اسفالٹ پلانٹ شہر کی سڑکوں کا کام مکمل نہ کرنے کی وجہ سے قابل نہیں رہا۔ اس والے سے سینڈ، بچومن، کرش، بجری کا کام بھی بند پڑا ہے، جبکہ چیف انجینئر عامر بٹ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ضرورت کے مطابق پیچ لگانے کا عمل شروع ہے۔ اس والے سے کمشنر لاہور عامر جان کا کہنا ہے کہ شہر میں ترقیاتی کام مکمل کروانے اور سڑکوں کو لش پش کرنے کا عمل بھی شروع ہے، مگر موجودہ صورتحال کے مطابق شہر کی ٹریفک جو ہے شام کے وقت سست روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو پیچ ہیں ان کو لگانا مقصد ہے اور سردی کی باعث جو ہے سرکاری پلانٹ چل نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے شہر کی اہم شہراہوں پر اور 274 یونین کونسل کے جو گلی محلے چوراہے ہیں وہاں پہ بھی جگہ جگہ کھڈے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کو، اور شہری بھی ہیجانی کیفیت میں ہیں۔ کافی زیادہ 1,000 سے زائد جو ہے درخواستیں موصول کی گئی ہیں، مگر ان کھڈوں کو ابھی تک بھرا نہیں جا سکا، جبکہ اس وسائل سارے موجود ہیں، فنڈز موجود ہیں، مگر سیاسی جو اس وقت رسا کشی ہے وہ بھی بہت زیادہ اس وقت سرکاری افسران اور انتظامی فیصلوں پر بھاری پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے دلکش لاہور مہم جو ہے وہ دم توڑتی نظر آتی ہے۔ جی ٹھیک ہے عمران، آپ نے اس بارے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ او ایس ڈی بننے والے 4 ایڈیشنل آئی جیز نے چارج چھوڑ دیا۔ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار نے خالی سیٹوں کا اضافی چارج افسران کو دے دیا۔ ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کی خالی سیٹ کا چارج راجہ رفت مختار کو دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی خالی سیٹ کا چارج ذوالفقار حمید کو مل گیا۔ مدثر حسین سے بات کریں گے۔ جی مدثر۔ پنجاب پولیس کے 4 جو ایڈیشنل آئی جیز ہیں ان کو 2 روز قبل گوشت کیا گیا تھا۔ اب چاروں ایڈیشنل آئی جی نے جو ہے وہ اپنے عہدوں کا چارج چھوڑ دیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ بی ناصر، ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب مسعود ظاہر نے گوشت بنایا گیا تھا، انہوں نے جو ہے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر فاروق مظہر، ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب حسان صادق کو بھی گوشت بنایا گیا تھا 2 روز قبل، انہوں نے بھی جو ہے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ آئی جی پنجاب احمد ذوالفقار نے خالی ہونے والی 4 سطح پر افسران کی اضافی چارج جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فنانس کی خالی سیٹ کا چارج راجہ رفت مختار کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ کی خالی سیٹ کا اضافی چارج شہزادہ سلطان کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی خالی سیٹ کا چارج ذوالفقار حمید کو جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی جنوب پنجاب کی خالی سیٹ کا جو چارج ہے وہ معین مسعود جو عاطف ملتان ہیں ان کو دے دیا گیا ہے۔ جو ان 4 افسران کو جن کو اضافی چارج دیا گیا ہے ان کا آئی جی پنجاب احمد ذوالفقار نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جی شکریہ مدثر۔
वज़ीर आला पंजाब की बात करेंगे। आपको बताएं कि अदालत ने गवर्नर पंजाब की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने ट्वीट किया, लिखा, रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। गवर्नर के खिलाफ आज सूबाई असम्बली की करारदाद अहमियत की हामिल है। सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाए और फौरी तौर पर उनको ओहदे से हटाया जाए। लियाकत अली से बात करेंगे। लियाकत, वज़ीर आला पंजाब मुतालबा कर रहे हैं सदर पाकिस्तान से कि गवर्नर पंजाब को हटाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ने अपने ट्वीट में इस तरह को आवाम को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मुबारकबाद दी और कहा कि अदालत ने जो है वो गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया और रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर जो सब खून मारने की कोशिश की गई और 58(2) जो कि एक लॉ आइन से खत्म हो चुका है उसको बहाल करने की कोशिश की, उसका रास्ता भी रोक दिया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि असम्बली की तहरीर का फैसला हासिल है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा और इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को आवाम के कचहरे में पेश करेंगे और हतमी फैसला आवाम का हो। उन्होंने कहा कि पंजाब करनी ने गवर्नर के खिलाफ जो करारदाद पास की है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और इस करारदाद की रोशनी में सिंध पाकिस्तान अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका लियाकत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मुसल्लह अफवाज से कहा कि हमने ये जंग डॉलर्स के एवज़ नहीं जीतनी, हमने ये जंग अपनी कौम और अपनी आने वाली नस्लों के लिए जीतनी है। ये हमारी जंग है कि हमने मुल्क में अमन कायम करना है। तो इसके लिए जितने भी वसाइल दरकार होंगे हम अपने बजट से फराहम करेंगे, लेकिन हमने इस मॉन्स्टर को शिकस्त भी देनी है और मुल्क में अमन भी कायम करना है। तो फिर हुकूमत ने तकरीबन 500 अरब रुपया इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए फ़राहम किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने नहायत बहादुरी के साथ उसके जवानों अफसरों ने कुर्बानियाँ दी, पुलिस ने, सिक्योरिटी के दीगर इदारों ने बहादुरी से उसमें हिस्सा लिया और आपने देखा कि वही पाकिस्तान जिसे दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाया हुआ था, वो दहशतगर्द आगे आगे थे और रियासत उनका पीछा कर रही थी और मुल्क में अमन कायम हो गया। वही कराची जहाँ पे कोई मर्द घर से निकलता था तो उसकी माँ, बीवी, बेटी मुसल्ले पर बैठ जाती थी कि इसे अल्लाह ताला शाम को खैरियत से घर ले आए, उसी कराची में रौनकें फिर बहाल हो गईं। इसी तरह पाकिस्तान में सी पैक जैसा मायानाज मंसूबा इक्तसादी बहाली के विजन के तहत शुरू किया गया, जिसमें 3 से 4 साल के कलील अरसे में 29 अरब डॉलर के मंसूबे पाइपलाइन में आ गए। नतीजतन पाकिस्तान में 11,000 मेगावाट। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपको बताएं कि अब इमरान खान आज ज़मान पार्क में मरकज़ी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल और दीगर अमूर पर गौर किया जाएगा। आम इंतख़ाबात की तैयारियों के हवाले से भी लाएअमल तय किया जाएगा। इमरान खान अरकान असम्बली और सीनियर सहाफ़ियों से भी मिलेंगे। लियाकत अली से बात करेंगे। लियाकत, दोनों मुलाकात के बारे में बताइए, क्या शेड्यूल है और क्या एजेंडा होगा? जी बिल्कुल, आज इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखेंगे। अरकान असम्बली भी उनसे मुलाकात करेंगे और पार्टी के चीता रहनुमाओं की मुलाकात भी शेड्यूल है। आज उनकी जो बीट रिपोर्टर्स हैं, पीटीआई को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ियों से भी मुलाकात है, जिसमें वो अपने आइंदा के ऑप्शंस के हवाले से सहाफ़ियों को एतमाद में लेंगे। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर की 3 यूनियन काउंसिल्स को मॉडल बनाने का मनसूबा। सियासी सूरत-ए-हाल ने गैर मुल्की ग्रांट पर कदगन लगा दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से भी मुसलसल अदम दिलचस्पी का इजहार। 3 यूनियन काउंसिल्स में 24 घंटे पानी की फराहमी और वाटर मीटर्स लगाए जाने थे। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी ज़ैन, इस बारे बताइए आप। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हर शोबा मुतासिर हो रहा है। जहां मुकामी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से शहर लाहौर के
मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, वहीं पर गैर मुल्की जो ग्रांट है उससे शुरू होने वाले जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत को जो जापान की जानिब से सीवरेज और वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद की ग्रांट मिली थी, जिसको वासा लाहौर को मुंतकिल किया गया, उस ग्रांट को अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा और जो मौजूदा इस वक्त सियासी सूरत हाल हुई है उसकी वजह से ये जो मंसूबा है ये शदीद मुतासिर हो रहा है। जापान की ग्रांट से 3 यूनियन कौंसल्स को मॉडल यूनियन कौंसल बनाने का मंसूबा बनाया गया था, जिसमें लोगों को 24 घंटे पानी की फराहमी की जानी थी, वहाँ पर वाटर मीटर्स की तनसीब की जानी थी और सीवरेज के भी जो बेहतर इंतज़ामात हैं वो किए जाने थे। लेकिन इस गैर मुल्की ग्रांट से 3 यूनियन कौंसल को मॉडल यूनियन कौंसल बनाने में वासा हुकाम को मुसलसल सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। अब दोबारा वासा हुकाम की जानिब से इस मंसूबे को शुरू करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से इस गैर मुल्की ग्रांट के जो फंड्स हैं उनका इजरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से 3 यूनियन कौंसल को मॉडल यूनियन कौंसल बनाने का मंसूबा मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहा है। शुक्रिया ज़ैन, आपने इस बारे अपडेट किया। आटे की कीमतों की बात करें तो पंजाब में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा। करारदाद पंजाब असम्बली में नून लीगी रुकनी असम्बली सुमेरा कोमल की जानिब से जमा करवाई गई। करारदादों में आटे की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया। लियाकत अली से बात करेंगे। लियाकत, करारदाद के मतन के बारे बताइए। लियाकत से मजीद बात करेंगे, उनसे राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे और उनसे इस बारे मजीद मालूमात हासिल करेंगे। पंजाब में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी गई। ये करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई। इस करारदाद को नून लीग की रुकनी असम्बली सुमेरा कोमल ने जमा करवाया। आपको बताएं कि आटे की कीमत की वजह से शहरियों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। करारदाद के मतन के बारे में आपको बताया कि आटा महंगा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है और करारदाद जमा करवाई गई कि इस हवाले से मुतल्लिका इंतजामिया नोटिस लें। लियाकत अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी लियाकत, क्या मतन है इस करारदाद का, तफसील शेयर कीजिए। जी, मुस्लिम जून के रुकन सुमेरा को अमल की जानब से ये करारदाद जमा करवाई गई, जिसमें पंजाब में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जो है तशवीश का इजहार किया गया और कहा है सियासी महाजराई के दौरान आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और फाइन आटे की बोरी जो है वो 10,000 तक पहुँची है, जबकि लाहौर में पहले रोटी 15 रुपये और नान 25 रुपये में फरोख्त हो रहा है। रोटी और नान मजीद महंगे होने का खदशा जाहिर किया गया और आटे की कीमत को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया है। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लियाकत, मौसम के बारे में भी आपको बताया कि दिसंबर अपना रंग दिखाने लगा। आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। धुंध और ठंडी हवा से सर्द मौसम की शिद्दत मजीद बढ़ गई। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी के बायस स्मोक भी बरकरार। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड किया गया। महमूद बूटी का इलाका 358 AQI के साथ सरे फहरिस्त रहा। गुलबर्ग में आलूदगी की शरह 313 पाई गई, जबकि शिमला पहाड़ी के इलाके में AQI 215 रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम मजीद सर्द और खुश्क रहेगा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। महकमे रेलवे से भी आपको खबर दे कि धुंध के बायस रेलवे का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतादिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हुई। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। फ़हद अमीन से बात करेंगे। जी फ़हद। जी बिल्कुल, मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो बुरी तरह मुतासर है। आज भी कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। कराची से आने वाली कराची एक्सप्रेस आज 6 घंटे और तेजगाम एक्सप्रेस 5 घंटे 50 मिनट की गैर मामूली ताखीर का शिकार है। इसी तरह मिल्लत एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट और फास्ट बिजनेस एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर से आ रही है। लामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 40 मिनट, पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट और जाफर एक्सप्रेस जो मध्य से जो है वो कराची जाती है वो भी जो है वो आज 2 घंटे 30 मिनट की ताखीर का शिकार है। खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट, फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट की ताखीर से आ रही है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। मेरिट पर पूरा ना उतरने वाले असातिज़ा ने तबादलों के लिए नया तरीका ढूंढ निकाला। तबादलों के लिए असातिज़ा खुद को बिलावजह सरेंडर करवाने लगे। मामले पर महकमे स्कूल एजुकेशन का नोटिस, स्कूल सरबराहान को वार्निंग जारी कर दी गई। आतिफ परवेज से बात करेंगे। आतिफ, ये क्या मामला है?
جی بالکل، بہت سارے اساتذہ جو ہے وہ میرٹ پر نہیں اترتے لیکن تبادلے کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو انہوں نے اب نیا طریقہ نکلوایا ہے کہ تبادلوں پر سے جب پابندی اٹھانے کے قریب ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کروا لیتے ہیں، اور جب سرنڈر ہو جاتے ہیں اور تبادلوں پر سے پابندی اٹھتی ہے تو پھر اپنے من پسند اسکولوں میں تبادلے کروا لیتے ہیں۔ تو اس پر اسکول سربراہان جو ہے وہ بھی اساتذہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اس کا نوٹس لیا ہے اور تمام اسکول سربراہان کو یہ ہدایات کی ہے کہ بغیر وجہ کسی بھی ٹیچر کو سرنڈر نہ کیا جائے، اور اگر کسی ٹیچر کی جانب سے سرنڈر کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور جو اساتذہ اس وقت سرنڈر ہیں اور ایڈجسٹمنٹ کے منتظر ہیں ان کے جو تبادلے ہیں وہ جو نئی پالیسی جاری کی گئی ہے اس کے مطابق ہی ہوں گے۔ تو اساتذہ کی جانب سے جو نیا طریقہ کار تبادلوں کے لیے نکالا گیا تھا اس پر اب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سخت نوٹس دیا اور اسکولوں کے سربراہان اور اساتذہ کو وارننگ جاری کر دی گئی۔ جی شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینیجنگ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں بڑے فیصلوں کا امکان۔ اجلاس میں شرکت کے لیے نجم سیٹھی قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ بلال عقیل سے بات کریں گے۔ جی بلال، کچھ دیر کے بعد اجلاس ہونا ہے اور آج بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، آج جس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کا دوسرا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اور جو دیگر ممبران ہیں ان میں شکیل شیخ، نعمان بٹ سمیت دیگر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، جبکہ کچھ ممبران جو ہیں وہ آن لائن شرکت کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے آج بڑے فیصلے متوقع ہیں، کیونکہ گزشتہ روز نجم سیٹھی کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا تھا کہ چیف سلیکٹر جو ہیں وہ اب اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے، تو نئی سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے، جس میں 3 سے 4 ممبران جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور خاص طور پہ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سابق کرکٹرز جو ہیں وہ سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے، جن میں راشد لطیف کا نام زیر غور ہے، اس کے علاوہ شعیب اختر کا نام زیر غور ہے، شاہد خان افریدی جو کہ کمیٹی ممبر ہیں ان کا بھی نام زیر غور ہے، اور انضمام الحق جو کہ سابقہ دور میں بھی چیف سلیکٹر رہ چکے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ شمولیت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے بلال، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ کسٹمز حکام کا اعظم مارکیٹ میں بڑا آپریشن، 20 ملین مالیت کا غیر ملکی سمگل شدہ کپڑا ضبط کر لیا گیا۔ کارروائی کے دوران سمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والا ٹرک بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ اس کارروائی کے بارے میں مزید بات کریں گے، راہیل علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی راہیل، اس کارروائی کے بارے میں بتائیے۔ اسمگلنگ آرگنائزیشن نے اعظم کلاتھ مارکیٹ میں بڑا آپریشن کیا، 20 ملین مالیت کا غیر ملکی کپڑا جو ہے وہ ضبط کر لیا، جبکہ اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والا مزدہ ٹرک جو ہے وہ بھی جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا۔ کپڑا جو ہے وہ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں اتارا جا رہا تھا۔ ایڈیشنل جو کلیکٹر کسٹمز ہے محسن رفیق کی زیر نگرانی ٹیم تشکیل دی گئی، جس میں ایڈیشنل کلیکٹر نیکا افضل اور ڈپٹی کلیکٹر علی محتشم مینار جو تھے انہوں نے اس آپریشن کی نگرانی کی۔ چیف کلیکٹر چودھری ذوالفقار نے اب تک 500 ملین کے کیسز کرنے پر ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ڈپٹی کلیکٹر جو ہے علی محتشم، ان کا کہنا یہ ہے کہ لاہور میں جتنے بھی سیف جو ہاؤسز بنائے گئے تھے اسمگلنگ کے لیے وہ تمام جو ہے وہ کلیئر کروا لیے گئے۔ اسمگلنگ کے حوالے سے بڑی کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ کارروائی بھی جی جو کی گئی ہے بادامی باغ میں، یہ بھی بڑی کارروائی ہے، اور غیر ملکی کپڑا جو ہے وہ ضبط کیا گیا جو اعظم کلاتھ مارکیٹ میں اتارا جانا تھا اور اس کے بعد لاہور کے دیگر مارکیٹوں میں جو ہے وہ سپلائی کیا جانا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ خصوصی ٹیمیں جو ہیں وہ لاہور میں گوداموں کی جو ہے وہ خصوصی طور پر نگرانی کر رہی ہیں، تاکہ گوداموں میں جو مال چھپایا جاتا ہے کسٹم کے حوالے سے جو اسمگلنگ کر کے لایا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے، تاکہ جو اسمگلنگ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جا سکے، اور جن گوداموں میں یہ سامان چھپایا گیا ہے وہاں سے جو ہے وہ سامان کو جو ہے وہ نکالا جائے، اسے ضبط کیا جائے، تاکہ ملکی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور اسمگلنگ کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہو۔ جی شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا راہیل۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، کمشنر لاہور محمد عامر جان سے کرغزستان کے سفیر کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر لاہور نے پاکستانی ٹیکسٹائل اور دیگر امور پر بریفنگ دی۔ محمد عامر جان بولے، لاہور تاریخی اور دوستانہ مزاج کے حامل باسیوں کا شہر ہے۔ عمران اکبر سے بات کریں گے۔ عمران، ملاقات کی تفصیل بتائیے۔ کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر محمد عامر جان سے کرغزستان کے سفیر اولان بیگ توطائف کی ملاقات ہوئی ہے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے کرغزستان کے سفیر
उलान बैग को खुशामदीद कहा है, जबकि पुरतपाक इस्तकबाल भी किया है और गुलदस्ता भी पेश किया है। इस वाले से किर्गिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस्लामी और तारीखी ताल्लुकात हैं। उलान बैग तोतेफ का कहना है कि किर्गिस्तान में 30,000 पाकिस्तानी तलबात MBBS कर रहे हैं और अक्सरियत का ताल्लुक लाहौर से है, जबकि कमिश्नर लाहौर डिवीजन का कहना है कि लाहौर एक तारीखी और दोस्ताना मजाज के हामिल वासियों का शहर है। पाकिस्तान और लाहौर के किर्गिस्तान के लिए हसूसी मोहब्बत भरे जज्बात पेश करता हूँ। जबकि किर्गिस्तान के सफीर ओलान बैग तोताफ का कहना है कि किर्गिस्तान की आबादी 7 मिलियन है, पाकिस्तान के साथ तजारती कैनवस को वसी कर रहे हैं। जबकि इस वाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने पाकिस्तान टेक्सटाइल और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए बहमी राब्ते को सरगर्म रखेंगे। इस वाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने इज्जत माब ओलान बैग तोताफ को टाउन हॉल अमल पर कालीन का तोहफा पेश किया और किर्गिस्तान सफीर ओलान बैग तोताफ ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान को किर्गिस्तान की तारीख सकाफत पर खिताब पेश की। इस वाले से मुलाकात में डॉक्टर शाहिद हसन और CEO MCL सैयद अली बास बुखारी, PS2 एडमिनिस्ट्रेटर मियां वहीदुज़्ज़मान समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। शुक्रिया इमरान। अदालती बैलफ की थाना कोट लखपत में कार्रवाई, गैर कानूनी हिरासत में रखे 2 शहरियों को बाजियाब करवा लिया। अदालती बैलफ ने रिपोर्ट एडिशनल सेशन जज नदीम अख्तर के रूबरू पेश कर दी। नुमान नूर से बात करेंगे। जी नुमान, अदालती बैलफ ने ये कार्रवाई की? सेशन अदालत में अदालती बैलफ की थाना कोट लखपत में कार्रवाई सामने आई, जबकि थाना कोट लखपत से गैर कानूनी हिरासत में रखे 2 शहरी जो हैं वो बाजियाब करवा ली हैं अदालती बैलफ ने। जबकि एसिक शहजाद ने सेशन अदालत में बाप और भाई की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ अपनाया कि थाना कोट लखपत पुलिस मेरे बाप और भाई को गिरफ्तार करके ले गए हैं, जबकि किसी किस्म का मुकदमा भी उसका अंदराज न है, ना ही गिरफ्तारी जो है वो डाली हुई है। जबकि अदालत से इस्तदा है कि मेरे भाई और बाप को बाजियाब करवाया जाए। जबकि अदालत ने बैलफ जो है वो मुकर्रर किया। जबकि बैलफ ने जब थाना कोट लखपत में जाकर कार्रवाई की तो बैलफ ने रिपोर्ट पेश की कि हमने थाना कोट लखपत में कार्रवाई की, पुलिस ने बाप और बेटे को अंदराजे मुकदमे के बगैर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ था और जमीन पर जो है वो बिठाया हुआ था। जबकि अदालती बैलफ की रिपोर्ट के बाद अदालत ने जो है ये दोनों शहरियों को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। जबकि अदालती बैलफ ने ये दोनों मुल्ज़मान को बाजियाब करवा के अदालत में पेश किया है। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। 25 दिसंबर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर पुलिस के इंतजामात मुकम्मल। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर के मुताबिक क्रिसमस की तकरीबात को महफूज बनाएंगे। हसास गिरजा घरों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट पर शराब की फ़रोख्त, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुदस्सिर हुसैन से बात करेंगे। मुदस्सिर, क्या प्लान्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से? बिल्कुल, क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से लाहौर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से 86 34 DSP और 83 SHO और 147 जो है वो सब इंस्पेक्टर और ASP जो दीगर अहलकार हैं वो सिक्योरिटी ड्यूटियाँ जो है वो इस पर अंजाम देंगे। इसके अलावा लाहौर का कहना है कि गिरजाघरों में दाखिले से केवल हर फर्द की जो है तलाशी को यकीनी बनाया जाएगा। 7 गिरजाघरों पर तैनात स्नाइपर जो हैं उनको भी तैनात किया जाएगा जो मशकूक सरगर्मियों पर जो है वो कड़ी नजर रखेंगे। इस वजह से चीफ लोगों का मजीद कहना है कि मोटरसाइकिल और इसके अलावा गाड़ियों को गिरजाघरों से मुनासिब फासले पर जो है वो पार्किंग दी जाएगी। उसके अलावा हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से चीफ लोगों का कहना है कि वन व्हीलिंग और वाई फायरिंग हल्लबाजी करने वालों के खिलाफ जो है करेक्ट डाउन किया जाएगा। इस वजह से डाल्फिन और जो पीरू की गाड़ियाँ हैं उनको जो है वो चौकस कर दिया गया। इस वजह से वन व्हीलरों के खिलाफ किसी किस्म की रायत नहीं बख्शी जाएगी, फौरी उनको हवालात में बंद करके मुकदमा जो है वो दर्ज किए जाएंगे। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया मुदस्सिर। लाहौर समेत दीगर शहरों में सैकड़ों असातिज़ा के मेरिट के खिलाफ तबादले। ज़राए के मुताबिक मेंबरान असम्बली की सिफारिश पर सैकड़ों असातिज़ा ने तबादले करवा लिए। इंक्वायरी कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी के दबाव पर तबादलों की स्क्रूटनी शुरू कर दी। मेरिट के खिलाफ बेशतर असातिज़ा के तबादले मनसूख किए जाने का इम्कान। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में सैकड़ों असातिज़ा के मेरिट के बरखिलाफ तबादले किए गए थे। सिफारशी सादा ने तबादले करवा कर मेरिट की झलियाँ बिखेर दी। असातिज़ा के ऑनलाइन तबादलों की सिक्रेसी का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। CM और जो मेंबर्स ऑफ असेंबली की सिफारिश पर ये तबादले किए गए थे और ज़राए का कहना है कि साथ तबादलों पर मेंबर्स ऑफ असेंबली इलेक्शन कैंपेन जो है वो चला रहे हैं और तबादलों के मामले पर जो मेरिट पर असातिज़ा थे उनको ज़हनी इज़्तिराब का शिकार है। और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से
ये दरख्वास्त की है कि जो ये सिफारिश पर तबादले किए गए हैं इनको फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और जो मेरिट पर तबादलों की दरख्वास्तें दी जा रही हैं इन पर अमल दरामद किया जाए। जी शुक्रिया आतिफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में अभी आपको अपडेट करें। सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, अदालत ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में FIA को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से 7 जनवरी तक रोक दिया गया। सुलेमान शहबाज अबूरी जमानत का फैसला होने तक हर तारीख पर अदालत पेश होंगे। आपको अपडेट करें इस अहम केस के बारे में। सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में आपको अपडेट करें। तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत का ये तहरीरी हुक्म है जो अदालत की जानिब से जारी किया गया। इस रिटन ऑर्डर में FIA को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से 7 जनवरी तक रोक दिया गया। यानी अब FIA सुलेमान शहबाज को 7 जनवरी 2023 यानी अगले साल तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। एक और केस की बात करेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल आरिफ भिंडर कत्ल केस के बारे में आपको अपडेट करें। 16 साल इश्तिहारी रहने वाले 3 मुलजिमान की अबूरी जमानतों की दरखास्तों पर समाअत। ATC ने मुलजिमान की अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी। मुलजिमान को 1 लाख के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया। नुमान नूर से बात करेंगे। जी नुमान, आपको अपडेट करें इस अहम केस के बारे में। आपको साथ ये बताएं कि मुलजिमान को 1 लाख के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया। अहम ये केस है एडिशनल एडवोकेट जनरल आरिफ भिंडर कत्ल केस के बारे में आपको अपडेट करें। 16 साल इश्तिहारी रहने वाले 3 मुलजिमान की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की गई। एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने मुलजिमान की अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी। साथ आपको ये बताएं कि मुलजिमान को 1 लाख के जमानती मुचलके जमा करवाने का कहा गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की से आपको ये खबर दे रहे हैं। ये अहम केस है और इस केस के बारे में आपको बताया कि मुलजिमान तकरीबन 16 साल इश्तिहारी रहे। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको ये बताया कि महंगी बिजली और बिजली की किल्लत दोनों मसाइल ने ही इकॉनमी को लपेट में ले रखा है, तो कूड़े के ढेर इंतजामिया के लिए दर्द सर बने हुए हैं। इन दोनों मसलों को हल करने के लिए कूड़े से बिजली बनाने की फाइलें फिर से खुल गई और मनसूबों में पेशरफ्त सामने आने लगी। जाहिद आबिद रिपोर्ट करेंगे। कूड़ा करकट और बिजली के मसाइल वक्तन फवक्तन सर उठाते हैं। इंतजामिया की दौड़ें लगती हैं, आर्जी हल निकलते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद मसला ज्यों का त्यों ही रहता है। अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने एक बार फिर कमर कस ली है कि कूड़े से बिजली पैदा की जाए। LWMC हुकाम के मुताबिक लाहौर में रोजाना 6000 टन सॉलिड वेस्ट पैदा होता है, जिससे 150 मेगावाट बिजली बन सकती है। 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए नॉर्वे और जर्मन कंपनियों से MOU हो चुका है। जल्द मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे। MOU साइन कर लिए और अब वो बात MOU से नेक्स्ट स्टेप पे आ गई है। अब हमने हमारी जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने काम स्टार्ट कर दिए, उनको हमने जगह भी दिखा दी है, जगह भी आइडेंटिफाई हो गई है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये एक्चुअली काम स्टार्ट हो जाएगा इस पर। कूड़े से बिजली पैदा करने के दोनों मंसूबों से हासिल करदा बिजली सस्ती होगी और इस बिजली को ऑरेंज ट्रेन और सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए इस्तेमाल करने का प्लान है। सबसे बढ़कर साल से पड़ा कूड़ा इस्तेमाल हो सकेगा। एक सुंदर स्टेट है, हम डायरेक्टली सुंदर स्टेट को दे सकते हैं। हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन है, उनके भी 50-55 मेगावाट उनकी रिक्वायरमेंट है। फिर लाहौर नॉलेज पार्क बनने जा रहा है, तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं, इनके पास ये लगाए जा सकते हैं। डायरेक्टली हम इनको सप्लाई दे देंगे। जर्मन कंपनी कूड़े से बिजली पैदा करने के मंसूबे के लिए 900 मिलियन, जबकि नॉर्वे कंपनी 500 मिलियन यूरो सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर कर चुकी है। हतमी मुआहदा जल्द होने की उम्मीद है। कूड़े से बिजली बनाने के मंसूबे तवील अरसे से ज़ेरे बहस हैं। नए मुजवजा मंसूबे मुकम्मल होते हैं तो इसमें लाखों टन पुराना पड़ा कूड़ा इस्तेमाल होगा, जिससे माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी, सस्ती बिजली मिलेगी और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। असातिज़ा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का यूनिवर्सिटी पे स्केल के नाम से तीसरा ट्रैक लाने का ऐलान। यूनिवर्सिटी पे स्केल के असातिज़ा की तनख्वाहें BPS ट्रैक से ज़्यादा होंगी। यूनिवर्सिटी पे स्केल असातिज़ा को पेंशन नहीं मिलेगी। BPS असातिज़ा ने मुजवजा निज़ाम को मुस्तरद किया। आतिफ परवेज से बात करेंगे। आतिफ, ये क्या प्लान किया गया? जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से
اساتذہ کی تنخواہوں اور پروموشن کے حوالے سے نیا ٹریک جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کا اعلان کیا گیا ہے. یونیورسٹی پے اسکیل کے نام سے یہ جو ہے نیا ٹریک انٹروڈیوس کروایا جائے گا اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ بی پی ایس ٹریک کے اساتذہ سے زیادہ ہوگی جبکہ نیو ٹریک کے اساتذہ سے کم ہوگی, لیکن ان کو پینشن نہیں ملے گی. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کہنا ہے کہ نئے اساتذہ جو ہے وہ اس نئے ٹریک کو آپٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپشنل ہوگا, یہ لازمی نہیں ہوگا کہ اساتذہ اس کو آپٹ کریں گے. تو اس حوالے سے جو بی پی ایس اساتذہ ہے جن کی تعداد 40,000 ہے, ان کی جانب سے اس نئے ٹریک کو جو ہے وہ مسترد کیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پہلے سے موجود جو 2 ٹریک ہے ان کے مسائل حل کرنے کی بجائے نئے ٹریک کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے اور اس کو قابل قبول نہیں ہے, اس کو مسترد کرتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جو وعدے بی پی ایس اساتذہ سے کیے گئے تھے ان کو فوری طور پر پورا کیا جائے. جی شکریہ عاطف. سی ای او LWMC علی عنان قمر کا یوحنا آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ, کرسمس بازار, چرچ اور مختلف علاقوں میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا. علی عنان قمر بولے, کرسمس بازاروں میں صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں. سی ای او LWMC علی عنان قمر کا یوحنا آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ, کرسمس کے حوالے سے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا. اور کرسمس کے حوالے سے مزید آپ کو یہ بتائیں کہ متعلقہ جو سٹاف ان کو ہدایات دی کہ جو صفائی کے انتظامات ہیں ان کو ہر صورت بہتر کیا جائے اور کسی بھی جگہ پر یا کہیں بھی کوڑا کرکٹ نہ پڑا ہو. آپ کو بتایا کہ کرسمس بازار, چرچ اور مختلف علاقوں میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. علی عنان قمر بولے, کرسمس بازاروں میں صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں. مہنگائی مافیا کو لگام نہ ڈالی جا سکی, مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی مہنگے داموں فروخت جاری. مرغی کا گوشت 453 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار. فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی 2 روپے کا اضافہ, انڈے 264 روپے سے بڑھ کر 266 روپے درجن. عبد القادر سے بات کریں گے. جی عبد القادر. آج بالکل آج مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے تو سرکاری ریلسٹوں میں مجموعی طور پر 6 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. 2 پھل جو ہیں مہنگے کیے گئے ہیں جس میں سیب بھی شامل ہے. سیب جو ہے اس وقت مارکیٹ میں 340 سے 350 روپے فی کلو تک فروخت کیا جائے. ادرک کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ادرک مارکیٹ میں اس وقت جو ہے 460 سے 480 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. لہسن جو ہے 400 سے 440 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہے, انہیں سے بات کرتے ہیں. سر یہ ساری چیزیں مہنگی ہیں. اگر دیکھا جائے جو ریٹ لسٹ بنی ہوئی ہے اپنا حکومت نے بنائی ہوئی ہے سنگھ پورے کی منڈی کی, اگر وہ لسٹ کے حساب سے ہم چلیں تو منڈی میں بھی اس کے حساب سے سودا نہیں ملتا. اگر دکان کے پاس گاہک آتا ہے کوئی تو وہ کہتا ہے یار مجھے ریٹ لسٹ دکھاؤ. مجھے جب ریٹ لسٹ دکھاتے ہیں تو اس پہ ریٹ ہوتا ہے 80 روپے اور ہم 60 روپے سیل کرتے ہیں. مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. غریب آدمی مر گیا سر, غریب تو مر گیا, حکومت بن کے غریب مر گیا. آج بالکل آپ نے جو ہے صارف کی گفتگو سنی, ان کا یہ کہنا ہے مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہے, عام صارف کی قوت خرید سے باہر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا.